Dobrodošli, dragi moji. Danas pripremam pitu sa sirom kojoj je teško odoleti. Hrskava, zlatno pečena korica krije mekano i sočno punjenje, a svaki zalogaj vraća nas ukusima domaće kuhinje. Priprema je jednostavna, sastojci su lako dostupni, a rezultat je pita koja će nestati sa stola mnogo brže nego što je napravljena. Za merenje svih sastojaka koristi se čaša od 200 ml. Kada kažem pola čaše, mislim na 100 ml. Sve tečne sastojke merim ovom čašom. 2 jaja kratko umutiti žicom. Dodati pola čaše mlijeka. Dodati pola čaše ulja. Dodati pola čaše gazirane kisele vode. Sve dobro promešati da se svi sastojci lepo sjedine. Viljuškom izdrobite 300 g sira. Možete koristiti sir po izboru, a pita će biti najukusnija ako je sir malo stariji, odnosno zreliji. Dodajte 2 kašike kisele pavlake. Dodajte 1 jaje i sve dobro promešajte da se svi sastojci lepo povežu. Za ovaj recept bit će vam potrebno 500 g kora za pitu. Pitu pečem u okrugloj tepsi prečnika oko 25 cm, ali neće biti problem ako je tepsija malo veća. Pripremili smo preliv, pa sada možemo da slažemo pitu. Na dno okrugle tepsije stavite 1 koru, preko nje drugu, pa ih lepo prilagodite obliku tepsije, kao što pokazujem. 1 koru močite u pripremljeni preliv, pa je stavite na 1/2 tepsije i lepo je namestite. Zatim i drugu koru močite u preliv i stavite pored nje, tako da zajedno prekriju celo dno tepsije. Zatim uzmite 3. koru, umočite u preliv i stavite preko svega, tako da lepo prekrije celu površinu. Sada stavite polovinu fila od sira i lepo ga rasporedite preko kora, da prekrije celu površinu. Ako vam se dopada ovakav jednostavan recept, zapratite kanal Čarobna varjača i ostavite jedno srce ako vam se sviđa ovaj recept. Ponovo umočite 1 koru u preliv i stavite na 1/2 tepsije. Zatim umočite i drugu koru i stavite je pored prve. Sada stavite preostalu polovinu fila od sira i lepo je rasporedite preko, tako da sve bude ravnomerno prekriveno. Kada ste lepo rasporedili sir, sada ponovo umočite koru u preliv i stavite na 1/2 tepsije. Zatim uzmite drugu koru, umočite je i stavite pored prve.
Vidite, ovaj recept uopšte nije težak, sve je vrlo jednostavno. Upravo zato volim ovakve recepte, da mogu i oni koji nemaju puno iskustva lako da ih naprave. Zato se ovako detaljno pokazujem korak po korak. Ponovo umočite jednu koru u preliv i stavite je. Kada dođete do posljednje kore, nju ne stavljate odmah. Prvo sve ivice koje vire lepo ušuškajte prema unutra, da pita bude uredna i zatvorena. Zatim se blago premažite prelivom, pa tek onda stavite posljednju koru preko, kao završni sloj. Kada stavite posljednju koru preko, lepo je ušuškajte unutra. Tako što ćete lagano podvući ispod ivica, da se pita lepo zatvori i da bude uredna sa svih strana. Na kraju i tu posljednju koru, odnosno gornji sloj, lepo premažite prelivom. Ako volite masniju pitu, možete dodati još malo ulja odozgo. Sada pitu treba iseći pre pečenja. Ja sam je sekla na kocke. Sekla sam skroz do dna, do kraja, ne samo površinski, nego kroz sve slojeve. I još jedna važna stvar, obavezno dobro podmažite tepsiju pre slaganja, da se pita ne bi lepila tokom pečenja. Evo, kao što vidite, ovako sam isekla na kocke. Ako volite, možete odozgo posuti susam ili neke semenke po izboru. Ako ne volite, ne morate ništa. Sve je po vašem ukusu. Zagrejati rernu na 190 stepeni, pa staviti pitu da se peče. Pecite dok lepo ne porumeni i ne dobije zlatnu boju, zavisno od rerne. Dragi moji, pita sa sirom je gotova. Hrskava je, mirisna i baš lepo zapečena, kao što ste mogli da vidite. Spolja je zlatna i hrskava, a unutra sočna i mekana. Ovo je jedan od onih jednostavnih recepata koji uvek uspe i koji se brzo sprema, a svi ga vole. Nadam se da će vam se dopasti i da ćete i vi isprobati kod kuće. Dragi moji, ja vas od srca pozdravljam. Šaljem vam puno toplih pozdrava. Vidimo se uskoro u novom receptu. Čuvajte se i uživajte u kuvanju. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.